वॉशिंगटन में फजाई हादसे में 67 अफराद की हलाकत के बाद ट्रंप इंतजामिया का बड़े पैमाने पर तहकीकात का ऐलान। अमेरिका की फजाई तारीख में इस सदी के बड़े हादसात पर नजर डालेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हुकाम का कहना है कि बुध की रात होने वाले अमेरिकन एयरलाइंस के मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे में किसी भी शख्स के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है और अब रिकवरी ऑपरेशन जारी है, जिसमें अब तक 40 से ज़्यादा लाशें दरिया से निकाल ली गई हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक जहाज़ के कुछ हिस्से 5 से 8 फुट गहरे पानी में डूबे हुए हैं। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने कहा है कि मुतासरा मुसाफिर तैयारे से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड बरामद कर लिया गया है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस हादसे में मुतल्लिका इदारों का किरदार क्या रहा और इसकी मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं। वाशिंगटन त्यारा हादसे पर मुतल्लिका अमरीकी इदारों की तरफ से रिस्पांस रहा और उस पर कुछ हद तक क्रिटिसिज्म भी रहा। इस वक्त रिकवरी ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, वॉइस ऑफ अमेरिका की फ़ायज़ा बुखारी जो इस हादसे को कवर कर रही थी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहले तो ये बताइए कि हादसे की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और अब तक हुकाम का क्या कहना है। बिल्कुल, जैसे आपने ख़ुद भी जिक्र किया अभी कि 2 जो है ब्लैक बॉक्सेस वो डिस्कवर हो गए हैं, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है वो मिल गया है, जिसके बाद तहकीकात जो है मज़ीद आगे को बढ़ेंगी। रिकवरी मिशन जो है वो जारी है और आज के दिन ये भरपूर कोशिश की जाएगी कि जहाज़ का जो मलबा है, क्योंकि जहाज़ जब टकराया था हेलीकॉप्टर से तो बहुत से टुकड़ों में वो तब्दील हो गया था, तो पोटोमैक रिवर से जहाज़ का मलबा निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो बॉडीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करने की वो भी कोशिश की जाएगी और जो ये मलबा है जहाज़ का, इसको यहाँ एयरपोर्ट के हैंगर 7 में जमा किया जा रहा है। तो आज स्पेशली जो है इस फोकस ये है कि जितने पार्ट्स अभी नहीं मिल सके प्लेन के वो जो है उनको ढूंढा जाएगा और जो इब्तदाई इसकी तहकीकाती रिपोर्ट आएगी वो तकरीबन 1 माह के अंदर जो इनिशियल रिपोर्ट है वो जारी करने की कोशिश की जाएगी और जो इन डेप्थ रिपोर्ट है वो 12 से 18 महीने तक जो है वो रिलीज़ करने का इम्कान। तो फ़ायज़ा, अगर इस हंगामी सूरत हाल में बहुत से इदारे काम कर रहे थे, मुतल्लिका इदारे कितना एफिशिएंटली काम कर रहे थे, इस बारे में कुछ बता सकें आप? जी बिल्कुल असद, हमने देखा कि जैसे ये हादसा पेश आया और ना सिर्फ ये हादसा, जब भी बहुत बड़े स्केल पर कोई हादसा पेश आता है तो तमाम डिपार्टमेंट्स जो उससे मुतल्लिका होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और ख़ास तौर पे आवाम का बहुत इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि फ़ैक्ट्स क्या हैं उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि उसमें जो शहर की जो मेयर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, एविएशन डिपार्टमेंट है, मुतल्लिका जो प्लेन हैं उनके एयरलाइन के CEO हैं, तमाम उसमें फुली इन्वॉल्व हैं और बहुत सी एजेंसीज जैसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है, बहुत से इदारे मिलकर काम करें और अभी जब तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ेंगी तो हम ये देखेंगे कि ये सब मिल के काम करते हैं। और जब ये हादसा पेश आया था तो जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स थे वो मैरीलैंड जो मुतालिका वो अगर हम इसका हुदूद तर्बा बताते चलें कि वाशिंगटन DC जो है उसके एक साइड पे मैरीलैंड है, एक साइड पे वर्जीनिया है और ये एक कंबाइंड एरिया था, पहुंचा था हेल्प के लिए। तो और दूसरी बात ये जो आप ज़िम्मेदारी लेने का जो एक ट्रेंड होता है कंट्रीज़ में, यहाँ पर भी है। तो अगर जैसे रिपोर्ट्स होती हैं, तहकीकात सामने आती है, उसमें पता चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार था, गलती किसकी थी, तो हम ये भी देखते हैं कि वो रेजिग्नेशन भी देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट भी की जाती है। एक ऐसा ट्रेंड जो हमें बहुत से मुल्कों में नहीं नज़र आता है। कोई स्टेटमेंट्स आई हैं इन डिपार्टमेंट्स की तरफ से अब तक? जिस तरह से आपने कहा कि मेयर बाउज़र जो है DC की जो मेयर हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके अलावा भी हमने देखा कि FAA के लोग भी थे, एयरलाइन की तरफ से भी स्टेटमेंट्स हैं। क्या स्टेटमेंट्स हैं, क्या टेंजिबिलिटी है? स्टेटमेंट्स देखिए वो साथ साथ अपडेट आवाम को किया जा रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे मैं फोकस करना चाहूँगी क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है। एक तो जो अहम बात आई है ये FAA की इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कुछ फैक्ट्स को जो है वो हाईलाइट किया गया है। वो ये कि हादसे की शाम जो एयरपोर्ट का अमला था वो अंडर स्टाफ्ड था। नॉर्मली ये होता है कि एयरपोर्ट में 9:30 तक
ایک سیپریٹ ہیلی کاپٹر کنٹرولر موجود ہوتا ہے، اور جو ہے اس وقت 4 لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو ایئر لائنرز ہیں ان کا الگ کنٹرول کیا جاتا ہے، ہیلی کاپٹرز کا کنٹرول الگ کیا جاتا ہے. لیکن اس دن 4 کے بجائے 2 لوگ وہاں کام کر رہے تھے. اور ایک امپورٹنٹ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جو ہیلی کاپٹر ان کی فریکوینسیز الگ ہوتی ہیں، تو اگر ہیلی کاپٹر کا عملہ اور جہاز کا عملہ ایک ساتھ آپ کے جو کنٹرول روم ہے اس سے کنیکٹڈ ہو، تو بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کمیونیکیشن کو سمجھ پا رہے ہوں. تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو جہاز حادثے کا شکار ہوا ہے، اس کو اوریجنلی یہاں کا جو مین لینڈنگ اسٹرپ ہے جسے رن وے 1 کہا جاتا ہے، وہاں پر لینڈ کیا جانا تھا. لیکن پھر اس کے بعد کنٹرول ٹاور نے کلیئرنس دینے کے بعد پھر ان کو یہ کہا کہ وہ 33 جو رن وے ہے اس پہ اس کو لینڈ کریں. تو ایک نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جہاز یعنی پائلٹ کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ جو لینڈنگ اپروچ بنائی جاتی ہے یا بالکل وہ وہاں تک پہنچ سکے. تو فوجی ہیلی کاپٹر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ فوجی ہیلی کاپٹر اس ایریا میں تربیتی پرواز پہ کیوں تھا؟ یہ ایسا ایریا جو ہے جس میں ایک صرف ایئرپورٹ ہے اور اتنا سینسٹیو ایریا ہے، تو فوجی ہیلی کاپٹر اس ایریا میں ہی کیوں تربیتی پرواز پہ تھا؟ بہت اچھا سوال ہے یہ اسد، اور اس پر بہت ڈسکشن ہوتی رہی ہے. رونلڈ ریگن ایئرپورٹ جو ہے یہ 15 ملین سالانہ مسافروں کو ہینڈل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن یہاں پہ 25 ملین جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ہیلی کاپٹرز نہ صرف آرمی کے بلکہ ہر طرح کے ہیلی کاپٹرز فلائی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وی آئی پی موومنٹ بہت زیادہ ہے. حکومتی اہلکار ہیں، اس میں قانون ساز ہیں. اور یہ بھی جو ہیلی کاپٹر جو حادثے کا شکار ہوا، یہ یہاں پہ ریاست ورجینیا کے جو فورٹ بیلوا ہے، آرمی کا جو وہ ہے چھاونی ہے، بیس ہے، وہاں سے اڑا تھا. اور یہ یہاں پہ ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے کہ اگر ایمرجنسی کی سچویشن ہوگی تو آپ وی آئی پیز کو ٹرانسپورٹ کیسے کریں گے. تو یہ وی آئی پیز کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے اپنی ٹریننگ پہ تھا. بہت شکریہ فائزہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اب تک کی ڈیولپمنٹس کیا ہیں اور کس طرح سے یہ تحقیقات چل رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. امریکہ کی حالیہ تاریخ میں ہونے والے طیاروں کے بڑے حادثات پر ایک نظر ڈالیں تو واشنگٹن میں جو 2 دن پہلے حادثہ ہوا، اس سے پہلے 2009 میں امریکی ریاست نیو یارک کے شہر بفلو میں ایک مسافر طیارہ ایک گھر پر گرنے سے 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اگست 2006 میں ریاست کینٹکی کے شہر لیکسنگٹن میں ہونے والے ایک مسافر طیارے کے حادثے میں 49 افراد ہلاک ہوئے. 12 نومبر 2001 میں نیو یارک سے پرواز کرنے والا امریکن ایئر لائنز کا مسافر طیارہ رہائشی علاقے میں گرنے سے 260 مسافر ہلاک ہوئے. اس صدی کا سب سے پہلا حادثہ ریاست کیلیفورنیا کے ایک جزیرے کے قریب جنوری سن 2000 میں مسافر طیارے کے سمندر میں گر کر تباہ ہونے کا تھا، جس میں 88 افراد ہلاک ہوئے. واشنگٹن میں بدھ کے روز ہونے والے اس حادثے کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اسکاٹ لینڈ سے ہوا بازی کے امور کے ایک ماہر بتا رہے ہیں کہ تحقیقات کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. Okay, was everything being followed? Was everything normal? Sounds like it. کیا تمام قواعد پر عمل کیا جا رہا تھا؟ کیا سب کچھ نارمل تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ کیا جا رہا تھا. کیا کوئی غیر معمولی حالات تھے جیسے موسم؟ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ نے سب سے پہلے ان امکانات کو خارج کر دیا جن کے ساتھ آپ نقشہ کھینچتے ہیں، اور پھر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ان ہوائی جہازوں کو کیسے الگ تھلگ رکھا گیا تھا. پھر ہیلی کاپٹر کو وہاں پرواز کرنے اور دوسرے ہوائی جہازوں سے اس طرح الگ رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ انہیں دکھائی بھی دے. لیکن فرض کیا جاتا ہے کہ در حقیقت وہ اس ہوائی جہاز کو دیکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں انہیں بتایا جا رہا ہے. TCAS is extremely important. دوران پرواز تصادم سے بچنے کا ٹریفک کولیشن اوائیڈنس سسٹم انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ دراصل زندگی بچانے والا ہے. اس نے ایسی جگہوں پر کام دکھایا ہے جہاں کسی اور کو احساس نہیں تھا کہ غلطی ہو رہی ہے، اور ہوائی جہاز تصادم کے سنگین خطرے میں پڑنے والے تھے. اور پھر ٹریفک کولیشن اوائیڈنس سسٹم خود بخود متحرک ہو جاتا ہے، اور اس میں خود سے ہوائی جہاز کو پائلٹ کو تصادم سے بچانے کا حکم دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ ہوائی جہازوں کو محفوظ طریقے سے آپریٹ کرنے کا کہتا ہے. یہ ہوا بازی کے نظام میں ایک شاندار آلہ ہے، اور جب یہ فعال ہوتا ہے تو آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ ایویشن کمیونٹی اس نظام کو کس عزت سے دیکھتی ہے، برطانیہ میں ایک کنٹرولر کو یہ ہدایات ہوتی ہیں کہ اگر مجھے کسی پائلٹ نے بتایا ہے کہ اسے ٹریفک کولیشن اوائیڈنس سسٹم کی جانب سے سپیڈ میں تبدیلی کی کمانڈ ملی ہے تو ہدایت ہے میں اب کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں.
اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے مصنوعی ذہانت کے شعبے کی، جس میں چینی کمپنی ڈیپ سیک کی ایپ مسلسل خبروں میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ایک اور ایپ کوین 2.5 میکس کے نام سے کل چینی گروپ علی بابا کی طرف سے بھی لانچ کر دی گئی ہے، اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی ان کی یہ ایپ ڈیپ سیک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے دنیا چیٹ جی پی ٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے زندگی کے مختلف شعبوں میں تجربات بھی کیے جا رہے تھے۔ لندن کے ایک نجی تعلیمی ادارے ڈیوڈ گیم کالج میں تقریباً 6 ماہ سے ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے، جہاں اسٹوڈنٹس کو نصاب کے بنیادی مضامین آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارمز کے ذریعے پڑھائے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹرائل برطانوی حکومت کے تعلیم کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے منصوبے کے ممکنہ فوائد اور خطرات کو سمجھنے میں مدد دے رہا ہے۔ لندن کا یہ پرائیویٹ کالج آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں برطانیہ کا وہ پہلا کلاس روم ہے جو اساتذہ کے بغیر چلایا جا رہا ہے۔ یہاں گزشتہ 6 ماہ سے طلباء کو بنیادی نصاب کے مضامین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پڑھائے جا رہے ہیں۔ اے آئی سسٹمز مانیٹر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کس طرح کورس کے مواد پر رد عمل دیتے ہیں، اور پھر اسکول کو ان کے سیکھنے کی عادات کے بارے میں فیڈ بیک فراہم کرتے ہیں۔ درس و تدریس اور تعلیم مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گی، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا آپ یا تو چست ہو جائیں اور اسے اپنا لیں، یا بعد میں کسی حد تک آپ اس کا شکار بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اور بہت سے دوسرے اسکول اس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس ماہ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے مصنوعی ذہانت کی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے ایک ویژن پیش کرتے ہوئے برطانیہ کو اے آئی سپر پاور بنانے کا عہد کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ٹیچرز کو لیسنز کی تیاری میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے برطانیہ کے قومی نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے آئلہ نامی اے آئی اسسٹنٹ تیار کیا ہے، لیکن کچھ ٹیچرز اس کی افادیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ناقص ڈیزائن کے خطرات ہو سکتے ہیں جو طالب علم کو غلط معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ نامناسب طور پر ایسی سرگرمیاں اے آئی پر ڈال سکتے ہیں جو وہ خود بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مصنوعی ذہانت پر بہت زیادہ انحصار بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے بہت سے خطرات ہیں جن کا ہمیں احاطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیوڈ گیم کالج میں اساتذہ کے بجائے لرننگ کوچز موجود ہیں جو تعلیم دینے کی تربیت تو رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مضامین کے مواد کو جانتے ہوں۔ اس کی بجائے وہ اے آئی سسٹم کا استعمال کر کے طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس پائلٹ پروجیکٹ میں 7 طالب علم ہیں جن کے لیے ایک کوچ رکھنے کا منصوبہ ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس اسے بہت پسند کر رہے ہیں۔ یہ حقیقتاً بہت کارآمد ہے۔ شروع میں مجھے یقین نہیں تھا کیونکہ بے یقینی محسوس ہونا فطری بات ہے، اور پھر حقیقت میں اس کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کے بعد آپ خود ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں ٹیچرز کی نیشنل ایجوکیشن یونین نے حکومت کی طرف سے اساتذہ کی تربیت کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی نشاندہی کی ہے کہ ان حکومتی عزائم کے لیے اسکولز میں ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، کیونکہ اس اے آئی سسٹم کے لیے سالانہ $33,000 تک کی ضرورت ہے، جو برطانیہ میں پرائیویٹ اسکول کی اوسط فیس سے $12,000 سے زیادہ ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ تعلیم کے شعبے کے علاوہ افریقی ملک کینیا میں جنگلات کے ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اہلکار بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لے رہے ہیں اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ایک ایپلیکیشن کا استعمال کر کے جنگلات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس ایپ سے جمع کیے گئے ڈیٹا کی مدد سے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگل کے کس حصے کی نشو و نما سے کتنا کاربن جمع کیا جا سکتا ہے۔ کینیا سے وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ سیڈرک کپلیمو کینیا کے وسط میں واقع کماٹھی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والے اپنے اسٹیریوسکوپک کیمرے کو سیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کی مدد سے جنگل کا ڈیٹا جمع کریں گے۔ We really do not have granular data. ہمارے پاس جنگلات کا باریک بینی سے جمع کیا گیا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جنگلات کے قومی کھاتے موجود ہوتے ہیں جن میں جنگلات میں درختوں، زمینوں کے نمونوں اور جنگلات کی پیمائش جیسی معلومات کا بڑا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہے۔ In Africa, we don't have that. سیڈرک ایک اے آئی ایپ ٹری ویژن کی مدد سے اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹری ویژن ایپ کسی جگہ کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کے لیے درختوں کی اسٹیریوسکوپک تصاویر کا استعمال کرتی ہے، اور اس کے لیے یہ ایپ درختوں کی اونچائی، قطر اور دیگر خصوصیات کی پیمائش جمع کرتی ہے۔ یہ کسی بھی حصے میں جنگلات میں ہونے والی خرابی کی خبر بھی دیتی ہے۔
ये मालूमात फिर से जंगल उगाने की कोशिशों में मदद दे सकती है और दरख्तों की नशोनुमा की निगरानी में मदद देती है। ये ऐप जंगल के किसी भी हिस्से में दरख्तों में जमा होने वाले कार्बन का अंदाजा लगाने में भी मददगार है। इससे माहौलियात के लिए काम करने वाले कारकुनान के काम में आसानी पैदा होती है। अगर आप बहुत से मुश्किल कामों को जो उनकी मुलाजमत का हिस्सा हैं उन्हें उनसे ले लेंगे और उनकी जगह ये काम मशीन के ज़रिए हों और साथ में डाटा भी ज़्यादा आसानी से जमा कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बड़े इलाके की निगरानी कर सकते हैं। इससे उनका वक्त बचेगा जिससे वो हो सकता है कि मसले के हल पर काम करने के लिए लगा सकें। जंगलात के बारे में मालूमात फ्राहम करने वाले इदारे ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक कीनिया गुज़श्ता 2 दहाइयों में अपने मरतूब घने जंगलात का 8% इलाका खो चुका है और एक लिहाज से मुल्क के दरख्तों में 12% कमी वाक़ हुई है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म कारकुन इसके लिए इंसानी सरगर्मियों को मोड़ते इल्ज़ाम ठहराते हैं। हमारी अक्सर आबादी का इन्हिसार दरख्त काटने पर है जो वो कोयले या लकड़ी के हसूल के लिए करते हैं। दीगर नुकसानात ज़मीन के इस्तेमाल में इजाफे से मुताल्लिक़ है। बहुत से लोग खेती बाड़ी के लिए अपनी ज़मीन के किनारों पर मौजूद जंगल भी काट लेते हैं। कीनिया की हुकूमत ने 2022 में अगले 10 बरसों में 15 अरब दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज किया था। जेम्स का कहना है कि ट्री विजन जैसी इजादात इस हदफ के हसूल में मदद देंगी। ऐसी इजादात का खैर मकदम करते हैं क्योंकि अहलकारों को इलाके में भेजकर दरख्तों की गिनती और पैमाइश के मुकाबले में ये ज़्यादा मेहनत भी बचाती है और पैसे भी। ऐसे में जब कीनिया कोशिश कर रहा है कि उसके जंगलात को बहाल किया जा सके, सिड्रैक को उम्मीद है कि उसकी ईजाद इन कोशिशों में मददगार साबित होगी। जुमा महांगा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अमूमन एक तनकीद जो हमें देखने को मिलती है वो इस नई डेवलपमेंट से बहुत सी नौकरियां ख़त्म हो जाने पर है। लेकिन एक तरफ मसूई जहानत से दुनिया में बहुत सी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं तो दूसरी तरफ इससे ऐसी मुलाजमतें भी निकल रही हैं जो इससे पहले किसी ने सुनी भी नहीं थी। अब्दुल अजीज़ खान अपनी इस रिपोर्ट में हमें इन नए प्रोफेशंस के बारे में बता रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जहाँ पुरानी नौकरियाँ ख़त्म कर रही है वहाँ रोज़गार के नए मौके भी पैदा करती जा रही है। जो नई नौकरियां AI पैदा करने वाली है उनमें शामिल हैं AI ट्रेनर एंड ऑपरेटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्तलिफ काम सिखाने के लिए इंसानी ट्रेनर्स की ज़रूरत होगी। ये ना सिर्फ AI की नए कामों के लिए तरबियत करेंगे बल्कि उसकी कारकर्दगी को भी मुसलसल बेहतर करने में मसरूफ़ रहेंगे। AI एथिसिस्ट, क्या मसनूई जहानत इंसानी इक़दार और अखलाकियात को सामने रखते हुए फैसले कर सकती है? AI एथिसिस्ट का काम इस बात की निगरानी करना होगा कि AI की सेल्फ जनरेटेड वैल्यूज़ हमारे इंसानी इक़दार से तजावुज़ ना करें। AI पर्सनैलिटी डिज़ाइनर, इंसानों के दरमियान काम करने के लिए AI के पास सिर्फ फैसले करने की सलाहियत ही नहीं बल्कि इसकी एक शख्सियत होना भी ज़रूरी है। AI पर्सनैलिटी डिज़ाइनर का काम AI को उसके रोल के मुताबिक मखसूस शख्सियत अता करना होगा। मुख्तलिफ शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे मुतारफ़ करवाया जाए, इसके लिए कंपनियों को ज़रूरत पड़ेगी AI इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट की। ये मुख्तलिफ कंपनियों के वर्क फ्लो को समझेंगे और उसके बाद जिम्मेदारियों को इंसानों से लेकर AI तक मुंतकिल करने में मदद फराहम करेंगे। तो ये हैं वो तब्दीलियाँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत इस दुनिया में ला रही है। और शो के आखिर में बात करते हैं आबादी के लिहाज से अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की, जहां चेहरे पर मास्क पहनने पर पाबंदी का मुतालबा हो रहा है, जिस पर एक बहस जारी है। इस पाबंदी के हामियों का कहना है कि इससे सबवेज़ यानी ज़ेर ज़मीन रेलवे निज़ाम में होने वाले जुराइम कम हो सकते हैं, जबकि इसके नाक़दीन कहते हैं कि इससे शहरी आज़ादियाँ ख़तरे में पड़ जाएंगी। ये न्यूयॉर्क शहर में मामूल की एक सपहर है जहाँ लाखों लोग आने जाने के लिए सबवेज या ज़ेर ज़मीन ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। अगरचे मजमूई तौर पर सबवे में होने वाले जराइम कम हुए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमों के हमलों और कत्ल के वाक़यात में 2019 से इजाफा हुआ है। मुश्तबा अफराद जराइम का इर्तिकाब करते हुए अक्सर अपनी शनाख्त छुपाने के लिए नकाब इस्तेमाल करते हैं और यही बात न्यूयॉर्क के शहरियों की सेफ्टी से मुतालिक परेशानी को बढ़ा रही है। इससे लोगों की शनाख्त छुप जाती है और इसी से जराइम करने के लिए उनका हौसला बढ़ता है। वो महसूस करते हैं कि अगर उनका चेहरा नकाब में छुपा होगा
तो उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। बास मकामी सियासतदान ज़्यादा सख्त इक़दामात पर जोर दे रहे हैं। अगस्त में न्यूयॉर्क शहर के पड़ोस में वाक़ नासा काउंटी में लोगों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी कि वो आम लोगों में मास्क पहनकर नहीं घूम सकते। काउंटी के एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने इस पर दस्तखत करके इसे कानून बना दिया। ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जिनमें मुजरमों ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहने हुए थे। चुनांचे ऐसे वाक़यात हुए जिनमें वो स्टोर में घुस गए, चोरी कर ली और दीगर जुराम भी किए। सेहत या मजहब की बुनियाद पर इसकी ज़रूरत के लिए हमने छूट रखी है, लेकिन इससे हटकर पब्लिक में मास्क पहनने की कोई वजह नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के माहिर अलिया शपीरो का ताल्लुक मैनहट्टन इंस्टीट्यूट से है। वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मास्क पर पाबंदी जराइम की रोकथाम का एक मजबूत जरिया हो सकती है। जैसे कि मास्क के खिलाफ कवानीन नस्ली इम्तियाज़ की मुबैना तंजीम KKK या कॉकलेस क्लैन के खिलाफ एक टूल थे। वो जदीद दौर के दहशतगर्दों और मुजरिमों के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ख्वाह ये अमेरिका में फाशिज्म और नस्ल परस्ती के खिलाफ बाएं बाजू की तंजीम एंटिफा हो, कोई दाएं बाजू की मलेशिया के लोग हों जो अपना चेहरा छुपाते हैं, या कोई आम जराइम पेशा या लूट मार करने वाले। लेकिन शहरी हुकूक के अलमबरदार खबरदार करते हैं कि मास्क पर पाबंदी बढ़कर इनफिरादी आज़ादियों को खतरे में डाल सकती है। जब कभी भी हुकूमत ये हिदायत देती है कि कोई शख्स आम जगहों पर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और कोई लिबास पहनने को जुर्म करार दे दिया जाता है, तो इससे आईनी मसाइल पैदा होते हैं और इससे हुकूमत की लोगों की जिंदगियों में नामुनासिब दखलंदाजी के बारे में बहुत तरह की तशवीश पैदा होती है। इसी दौरान न्यूयॉर्क के रहने वाले इस बात पर मुनक़सिम हैं कि आया मास्क पहनने पर पाबंदी को शहर के सबवे सिस्टम तक बढ़ा दिया जाए या नहीं। बास कहते हैं कि ये जराइम पेशा लोगों को रोकने के लिए ज़रूरी है, जबकि बास का ख्याल है कि ये पाबंदी बहुत बढ़ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल मास्क पर पाबंदी की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है लोगों को इसके इंतखाब का इख्तियार होना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। जब तक आपके मास्क पहनने की कोई तिबी वजह ना हो, आपको ये बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। लोग जुर्म करते हैं, अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे हैं और इसने शहर में अफरा तफरी मचा दी है। जैसे जैसे बहस बढ़ रही है, न्यूयॉर्कर्स के लिए ये चैलेंज पैदा हो रहा है कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा मसरूफ़ ज़ेर ज़मीन रेलवे सिस्टम्स में से एक में अपने तहफ़्फ़ुज़ और ज़ाती आज़ादियों में तवाज़ुन कैसे पैदा करें। एरन रेनन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और उन पर तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से है, और X और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते आपके लिए चलते हैं, आपको हम घड़ियों और जेवरात के लिए मशहूर लंदन के उमरा की मार्केट बर्लिंगटन आर्केड, जहां एंटरटेनमेंट के लिए एक मुनफरद इजाज़तनामा दिया गया है।